প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল মেটচ দ্য ফলোইং ইন লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 এণ্ড ছিলেক্ট দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট কোড। লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 আমাক মিলাব দিছে, গতিকে কি উত্তৰটো হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি জানিম। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোডালিয়াৰ কমিশ্যনটো মিলিব আমাৰ ইন্ট্ৰডিউচ 1 year প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি কোৰ্চৰ লগত। তাৰপিছত বি কোঠাৰী কমিশ্যনটো মিলিব আমাৰ 3 লগত, তাৰমানে টু এষ্টাব্লিছ ষ্টেট বৰ্ড অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন। তাৰপিছত C1 চি হৈছে NPE নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1996, এইটো মিলিব 1ৰ লগত। ৰেকমেণ্ডেশ্যন টু এষ্টাব্লিছ ডায়েট এণ্ড NCTE। তাৰপিছত D2 তাৰমানে NCF নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005টো মিলিব 2ৰ লগত। ইট ইজ বেছড অন কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট থিয়ৰী, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে মই এইটো টিক কৰি দিছোঁ, এইটো এটোহে দেই। নেক্সট, which of the following one strongly recommended the teacher education institutions must be located in a multi and interdisciplinary environment? তলৰ কোনটোৱে টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনক মানে এই ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো ল'ব দিছে, মানে যে মাল্টি আৰু ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এনভাইৰনমেণ্ট থাকিব লাগে, এইটো তলৰ কোনটো কমিটিয়ে ল'ব লাগে বুলি কৈছিল। 13 নম্বৰ নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1996, নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2007, জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি 2012, য়াছপাল কমিটি 2009। ঠিক আছে, 13 নম্বৰ চি শুদ্ধ উত্তৰ জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি। নেক্সট, which component from the following is not included to define curriculum framework? তলৰ কোনটো কম্পনেণ্টটো কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ লগত জড়িত নহয়? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অবজেক্টিভছ অফ কাৰিকুলাম, ইনষ্টিটিউচনেল ৰিচোৰ্চ, ইভালুৱেশ্যন ছিষ্টেম, কণ্টেণ্ট ৱেইটেজ। এইটো ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ, কণ্টেণ্ট ৱেইটেজ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য কনচেপ্ট অফ SUPW ৱাজ এলুচিডেটেড বাই হুম? SUPW বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, সেইটো কোনে ব্যাখ্যা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ সম্পূৰ্ণানন্দ কমিটি, আদেশিয়া কমিটি, ঈশ্বৰ ভাই পটেল ৰিভিউ কমিটি, ৰামামূৰ্তি কমিটি। 15 চি ঈশ্বৰ ভাই পটেল ৰিভিউ কমিটি। মই ঈশ্বৰ ভাৰতী চাগে ক'লোঁ, সেইটো ভুল। নেক্সট, কোষ্ট বেনিফিট এপ্ৰ'চ ইন এডুকেশ্যন এম্ফেচাইজেছ হোৱাট? কোষ্ট বেনিফিট এপ্ৰ'চ শিক্ষাত এইটো কিহক গুৰুত্ব দিয়ে? Expenditure on education should be thought of as a form of national investment. The investment in education should be based on the benefit of return. The level of earning of educated people must be high. Both A and B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে A আৰু B দুয়োটাই শুদ্ধ। কি আছিলে পুনৰ মনত পেলাই দিছোঁ, Expenditure on education should be thought of as a form of national investment. The investment in education should be based on the benefit of return. Next, which of the following statement with regard to cost-benefit analysis is useful for decision making in education? তলৰ কোনটো statement cost-benefit analysis লগত জড়িত হয়, যিটো খুব ইউজফুল হয় বুলি কৈছে decision making in educationত? A. Relative earnings of the educated manpower. B. Resource allocation for highest rates of return. C. Increasing profitability. D. All of the above. উত্তৰ D টো হ'ব all of the above. Next, the budgeting process in any educational institution should. Budgeting process in any educational institution should কি হ'ব? Study carefully educational needs of the school and make estimate of the revenue necessary to meet these needs. Identify the list the activities you want to be carried out in your school within a year. Give an estimated cost of the sources and study of the budgeting guidelines issued by the government. এইটো D টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, তাৰ মানে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ। অ'কে, গোটেইকেইটাই শুদ্ধ। মুভিং অন, লিবাৰেল আইডিঅ'লজি মানে কি?
was মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ আৰু এইটো হ'ব নম্বৰ ডি লিবাৰেল আইডিঅলজি ইজ এ লং এষ্টাব্লিছ ক্ৰিড উইচ ফ'কাছেছ অন ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম Okay, next. Which of the following concept, rational actors, self-interest and the invisible hand are related to? কি হ'ব? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ গতিকে এটা হ'ব rational choice theory হ'ব okay moving on to next question it says growth and development of an individual is the product of what growth and development of an individual is the product of শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C hereditary আৰু environment হ'ব next প্ৰশ্ন Sigmund Freud's theory of personality is based on the principle of what Sigmund Freud's theory of personality is based on the principle of what phenomenology psychoanalysis social learning assertion শুদ্ধ উত্তৰ B হ'ব psychoanalysis mental hygiene deals with what mental hygiene কিহৰ লগত জড়িত prevention of mental illness preservation of mental health cure of mental illness all of the above next who first proposed the theory of multiple intelligence theory to কোনে আনিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ষ্টাৰ্ণবাৰ্গ হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ গৰ্ডন এলপৰ্ট কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ এটো হ'ব 24B হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ next fluency flexibility originality and problem identification are the key elements of creativity who proposed the above elements fluency flexibility originality and problem identification are the key elements of creativity eto kone propose কৰিছিলে গিলফৰ্ড ৱাৰ্থিমাৰ কফকা ৰজাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ গিলফৰ্ডে কৰিছিলে okay next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following concept of problem solving is related to তলৰ কোনটো problem solving concept লগত জড়িত হয় developmental psychology cognitive psychology industrial psychology clinical psychology B to শুদ্ধ উত্তৰ cognitive psychology next how an organism operates in the environment or how it responds to what is presented to it in the environment means classical conditioning operant conditioning reinforcement social conditioning hatais to B hobo operant conditioning next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ apologizing avoiding or ignoring situations and resolving the problem is related to what social competence of an individual emotional competence of an individual cultural competence of an individual personal competence of an individual শুদ্ধ উত্তৰ এক হ'ব social competence of an individual next which of the following counseling type is not suitable for people with serious personality problems directive counseling non-directive counseling elective approach in counseling all of the above 29B non-directive counseling শুদ্ধ উত্তৰ next which of the following therapy is associated with Albert Ellis লগত তলৰ কোনটো থিওৰিটো জড়িত হয় rational emotive behavior therapy rational eventual behavior therapy rational educational behavior therapy none of the above 32A হ'ব rational emotive behavior therapy next প্ৰশ্ন which of the following is referring to the collaborative approach of the teaching which of the following is referring to the collaborative approach of teaching শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব home assignment pair or group discussion paper pencil test note taking 31B হ'ব pair or group discussion which of the following components is more emphasized by the NCTE curriculum framework in the present 2-year B.Ed curriculum teaching learning internship research গতিকে আপোনাৰ C to শুদ্ধ হ'ব ইন্টাৰ্নশিপত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুজি পালে okay 33 কৈছে reflective teaching is significant because it is a systematic way of collecting inputs from class it involves observation and self-evaluation it does not involve students viewpoint it is more about teacher than students 3 4 2 3 4 1 4 1 2 33 B to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে 2 3 4 শুদ্ধ next
মাইক্ৰ টিচিং ইজ ডিফাইন এজ হোৱাট মাইক্ৰ টিচিঙক কি বুলি আমি কোৱা যায় মানে কি বুলি ক'ব লাগে মানে কেনেকৈ আমি ইয়াক সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ a teacher training program involving a larger group of learners be a teacher training program and procedure which reduces the teaching situation to a simple form C a training program which involves a teacher and students in a classroom situation covering a part of the syllabus D a teacher training program where the teacher completes a lesson within the stipulated class hour 34 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ৰ'ব দেই 33টো আছিল আমাৰ বি গতিকে 34টো আমাৰ হ'ব বি একেই হ'ব বি হ'ব তাৰ মানে মাইক্ৰ টিচিং ইজ ডিফাইন এজ এ টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এণ্ড প্ৰচিডিউৰ উইচ ৰিডিউচেছ দ্য টিচিং চিটুৱেশ্যন এজ এ চিম্পল ফৰ্ম বুজি পালে মুভিং অন Directorate of Staff Development DSD is responsible for what? Conducting examinations, recruiting personnel, planning to enhance quality of education, managing in-service teacher education. 35D to শুদ্ধ উত্তৰ managing in-service teacher education. Next, which of the following agency provides in-service training to teachers working in tertiary level? UGC, NCT, SCART, DIET. 36 they have a UGC. Next question. Which of the following is most characteristic of a good teacher? Good teacher tolar kundu gun hoy bahut bhal gun. A sticks to one activity at a time and completes what he/she starts before starting something else. B. It is not afraid of losing his dignity when he/she participates in children's activities. C. Puts more do's than don'ts in his/her comments to children. D. Remains objective and impersonal at all times. 37C. Tarmane it puts more do's than don'ts in his/her comments to children. Okay. তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন 38 কৈছে যে দ্য কনচেপ্ট অফ প্ৰফেচনেলিজম ইনক্লুডছ হোৱাট প্ৰফেচনেলিজম বুলি যিটো কনচেপ্ট আছে ইয়াত কি কথা অন্তৰ্ভুক্ত হয় having focused approach pride of being a professional respect to people irrespective of position and status being more emotional which of the following options is correct 1 3 2 4 1 2 3 sorry 1 3 4 1 2 3 38 শুদ্ধ উত্তৰ ডি হ'ব তাৰ মানে 1 2 আৰু 3 গুটেইকিটা শুদ্ধ কি আছিল পুনৰ আমি ঘূৰি যাওঁ having focused approach pride of being a professional respect to people irrespective of position and status hetu professionalism concept hoy next which of the following is not related to professional development of teacher tolor kuntu professional development of teacher logot joito nohoy good subject knowledge getting promotion understanding the pedagogy knowing recent trends and developments 39b শুদ্ধ উত্তৰ getting promotion next which of the following principle is related to experiential learning experiential learning লগত জড়িত তলৰ কোনটো নীতি হয় reflection critical analysis synthesis all of the above 40d all of the above which branch of philosophy has a direct relevance for deciding transactional strategies of curriculum metaphysics ontology epistemology axiology 41 c হ'ব তাৰ মানে epistemology 42 assertion কৈছে teacher education curriculum has to give enough space to learners for developing their own logical thinking and problem solving ability reason are কৈছে the learners today need considerable freedom to explore inquiry and investigate কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ both a and r are true and r is the correct explanation of a both a and r are true and r is not the correct explanation of a is true but r is false a is false but r is true শুদ্ধ উত্তৰ 42 এ হ'ব তাৰ মানে দুটাই শুদ্ধ হয় কিন্তু ৰিজনটো এছাৰচনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় নেক্সট which of the following factors influence curriculum change তলৰ কোনটো ফেক্টৰে curriculum change কৰে growth is knowledge technology change need and aspirations of people job placement availability of competent teachers কোনটো হয় A B C গোটেইকেইটা অপশ্যন আছে গোটেইকেইটা মই নকওঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ বি টু শুদ্ধ উত্তৰ 1 2 আৰু 3 শুদ্ধ
1 2 আৰু 3 1 2 3 বুজি পালে তাৰ মানে growth is knowledge technology change need and aspirations of people এইকেইটা next why the product model of curriculum design is different from the process model কিয় product model of curriculum design to process model etকৈ বেলেগ হয় teacher employment less activities accurate assessment less student choice 44D তাৰ মানে less student choice next which of the following is an example of theme based curriculum তলৰ কোনটো theme based curriculum or উদাহৰণ হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 45 B হ'ব emphasizing the importance of finding patterns / relationship to concepts next according to the philosophy of idealism which combination of subjects is most appropriate for inclusion in the curriculum art literature and logic theology literature and art philosophy literature and art science mathematics and logic 46C হ'ব philosophy literature and art ৰব অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে 46 শুদ্ধ উত্তৰ C আছিলে মই C দাগ দি দিছো ওকে philosophy literature and art next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 47 in the foundations of curriculum planning on the sociological basis which of the following should be kept in mind to make education respond to social changes growth of technology ইয়াত বহুতকেইটা কথা কোৱা আছে মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যোৱাই ভাল হ'ব সময় নষ্ট নকৰি বি শুদ্ধ উত্তৰ 1 2 3 শুদ্ধ তাৰ মানে গ্ৰোথ অফ টেকনলজি শুদ্ধ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ফেমিলি শুদ্ধ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি শুদ্ধ 1 2 3 বুজি পালে ওকে নেক্সট প্ৰশ্ন 48 which of the following approaches to curriculum objectives provide scope for meeting the self actualization needs behavioral rational approach intellectual academic approach system managerial approach humanistic aesthetic approach 48D তাৰ মানে humanistic aesthetic approach ৰ কথা কৈছে next 49 which of the following learning theories emphasize the effective domain of learning in curriculum development behaviorist theories humanist theories cognitivist theories phenomenology কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ ABCD 49 এটো শুদ্ধ হ'ব 1 3 4 তাৰ মানে behaviorist theory cognitive theory আৰু phenomenology next the following information about the Swayam Prabha Kishore Manch DTH TV channel is what this facility was created by CBSE literary material are broadcast through 32 national channels designed to save the administrative working hours of the school which of the statement given above is less are correct about Swayam Prabha only 1 2 1 2 2 3 গতিকে 50 আপোনাৰ ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে 2 আৰু 3 ৰব অলপমান ধৈৰ্য ধৰক 2 আৰু 3 টো শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হৈছে ওকে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন কৈছে which one of the following is not used in data analysis in grounded theory তলৰ কোনটোত data analysis to ব্যৱহাৰ নকৰা মানে নকৰে আৰু grounded theory ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ C তাৰ মানে constant coding ৰব এইটো মোৰ খেলি মেলি হৈছে বাদ দিয়ক নেক্সট যাওঁ ethnographic studies in educational settings are characterized by what collaborative in nature longitudinal in nature unobtrusive in nature all of the above 52D শুদ্ধ উত্তৰ গোটেইকেইটাই শুদ্ধ তাৰপিছত নেক্সটলৈ যাওঁ which of the following term is relevant to a qualitative study comparison prediction correlation exploration 53D হ'ব exploration শুদ্ধ উত্তৰ next type 1 error in testing of null hypothesis occurs when the researchers 54A rejects it but it is true okay তাৰপিছত কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াত ৰিসাৰ্চৰ লগত জড়িত আমি হেবোৰ বাইপাস কৰি আমাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নবোৰ কৰো okay
Andragogy refers to what? Andragogy কি বুঝায়? Leading society, leading men, leading children, adults learning বুঝায়। বুঝি পালে? Okay. 62 কৈছে Malcolm Noel's assumptions about adult learners are what? Self-concept, adult learning experience, readiness to learn, orientation to learning। শুদ্ধ উত্তৰ 62ৰ আপোনাৰ ডি টো শুদ্ধ হ'ব, তাৰ মানে 1 2 3 4 গোটেইকেইটাই শুদ্ধ। সেলফ কনসেপ্ট শুদ্ধ, এডাল্ট লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ শুদ্ধ, ৰেডিনেছ টু লাৰ্ণ শুদ্ধ, অৰিয়েণ্টেশ্যন টু লাৰ্নিং শুদ্ধ। বুজি পালে? অ'কে। নেক্সট 63 কৈছে ইউনিট টেষ্ট ইজ মেণ্ট ফৰ হোৱাট? এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং, এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্নিং, ফৰ লাৰ্নিং, ইন লাৰ্নিং। আমাৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব, এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং হ'ব। Next, which of the following statements is correct with respect to assessment and evaluation? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰলৈ দৌৰি যাওঁ। 64 শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব। Assessment is process oriented and evaluation is product oriented. Next, summative assessment is to what? Summative assessment is to what? Make judgment about students' achievement, provide remedial measures to students, improve the learning process of students, provide opportunity for self-assessment to students. 65 a শুদ্ধ উত্তৰ, make judgment about students' achievement. বুজি পালে? Next, the major type of rubrics are what? বিভিন্ন ধৰণৰ rubrics কেনেকুৱা? চিটো শুদ্ধ উত্তৰ 1 2 3। Analytic rubrics, developmental rubric, holistic rubrics. Next, competency based evaluation is meant for assessing what? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যোৱাই ভাল। ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, তাৰ মানে গোটেইকেইটা। নলেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ, skills of students, values of students, attitudes required for dealing with real life situations. Next প্ৰশ্ন, which of the following ICT assessment tools are used by teachers? Wiki, Google Form, Google Classroom, all of the above. 68 গোটেইকেইটাই ইউজ কৰে, গোটেইকেইটাই জৰুৰী। বুজিলে? Okay. Next, which type of evaluation gives the teachers the ownership and control of their own professional growth? Peer assessment, self, student, management assessment. 69b self assessment. 70 le যাওঁ। 70 কৈছে the main purpose of peer evaluation of teachers to কি হয়? To improve the quality of teaching, peer collaboration in teaching, the students achievement, students participation in learning. 70 শুদ্ধ উত্তৰ এ, তাৰ মানে to improve the quality of teaching এটো হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Some online assessment tools are as given below. Choose the right option. কি হ'ব? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। 71 চি শুদ্ধ উত্তৰ, তাৰ মানে গুগল ফৰ্ম, কাহুট, কুইজেছ এইটো ইউজ কৰে অনলাইন এছেছমেণ্ট টুল। নেক্সট, দ্য 4 quadrant approach used for online courses includes the following. কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, বি হ'ব। ই টিউটৰিয়েলছ, ই টেক্স, discussion forum, e-assessment. বুজি পালে? Next, 73 কৈছে when the learner and facilitator are connected together in real lifetime situation, it is an example of which of the given below? Blended learning, asynchronous learning, mobile learning, synchronous learning. 73d synchronous learning শুদ্ধ উত্তৰ। Next, which of the following option is correct? List 1 list 2 আমাক মিলাব দিছে 74, গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। বি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। A4 স্বয়ংটো মিলিব মুক্স লগত, তাৰপিছত B1 synchronous লাৰ্ণিংটো মিলিব গুগল মিট, C2 ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং মিলিব অনলাইন এণ্ড ফেচ টু ফেচ লাৰ্ণিং, D3 asynchronous লাৰ্ণিংটো মিলিব ইমেইল লগত। Next, linear programming is based on which of the following? Providing remedial instruction, providing immediate reinforcement, online content, mastery learning. 75b তাৰ মানে হৈছে providing immediate reinforcement. Next প্ৰশ্ন, which of the following options is correct? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ। বি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, তাৰ মানে এ টো lecture large group, B1 brainstorming small group, C4 linear program individualize, D3 CAI
তাৰ মানে কম্পিউটাৰ বেসড নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য বুক দ্য সিস্টেমেটিক ডিজাইন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এই কিতাপটো কোনে লিখা ডিক এণ্ড গ্যাগনি কেৰী এণ্ড গ্যাগনি কেম্প এণ্ড কেৰী ডিক এণ্ড কেৰী শুদ্ধ উত্তৰ 77 ডি ডিক এণ্ড কেৰী নেক্সট প্ৰশ্ন জোন অফ proximal development according to Vygotsky is what শুদ্ধ উত্তৰলৈ ডাইৰেক্ট যাওঁ এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it is defined as child's actual development level and potential development under adult guidance next 79 choose the correct pair from the given 79 a Piaget developmental model এটো শুদ্ধ উত্তৰ 80 in the assure model the sequence of instruction is as given below কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 80 ৰ c টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে analyze learner state objectives select methods utilize media require student participation আৰু evaluate গতিকে c টো শুদ্ধ উত্তৰ next 81 unfreeze change refreeze it refers to the three-step process of change management based on whose theory Greener, Deming, Kurt Lewin, Seward 81 C to শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মানে Kurt Lewin 82 find out the right order of stages of Pokayoke a Japanese model of change management 82 শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ C define measure analyze improve and control তাৰপিছত 83 কৈছে what is the full form of INQAAHE ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ D টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব internal network for quality assurance agencies in higher education next cost benefit analysis implies a systematic comparison state which option is relevant from the following 84a economic profitability next match the following direct উত্তৰলৈ যাওঁ 85 ৰ c টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে a1 পকায়ক শিগো শিংগো তাৰ পিছত b3 tqm ডিমিং হ'ব c 3 step model 2 হ'ব Kurt Lewin তাৰ পিছত d4 just in time planort Next, which of the following options we can consider as components of Deming wheel? 86 C hobo. Plan, do, check, act. The leadership model based on task management and human relationship is termed as what? Uddha uttor hobo D, tar mane managerial grid model. Next. Match the following বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যোৱাই ভাল গতিকে 89 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডি হ'ব তাৰ মানে এ 3 intellectual stimulation explore new ways of doing things b1 individual consideration support and encouragement to followers c2 inspirational motivation vision to articulate follower d4 idealize influence role model বুজি পালে next identify which component is not a part of trait theory of leadership কোনটো হ'ব 90 c টো হ'ব ইমোশনাল ম্যাচুৰিটি বাকি কিটা হয় নেক্সট ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইজ ক্যারিড আউট কোড ক্যারিড আউট কৰা হয় 91 বি হ'ব ইট ইজ ইন এ কমন লার্নিং এনভায়রনমেন্ট 92 ডিসক্যালকুলিয়া প্রনাউন্সিয়েশন যদি কবাত ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব ডিসক্যালকুলিয়া ৰব মই এটা কনফার্ম কৰি দিছো কনফার্ম নহয় বাদ দিয়ক ডিসক্যালকুলিয়া মোৰ pronunciation style এটো is a term which is indicated by the area of difficulty of math skill language expression fine motor skill written expression 92a math skill 93 as per the ICF model disabilities are classified কিমান ৰূপ মানে ভাগত ক্লাসিফাই কৰিব পাৰি এটো বি হ'ব তাৰ মানে 1 2 3 body functions and structures participation or involvement in all areas of life environmental factors next Sarva Shiksha Abhiyan SSA adopted which of the following policy 94 uddha uttor zero rejection policy etu loise teoloke 95 to integrate the physically and mentally handicapped with the general community as equal partners to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence
is mentioned as per এটো কোড এটো কথা উল্লেখ কৰা আছে এটো লিখা আছে National Policy of Education 1986 Next, which model is based on two teaching polarities joined together in one classroom? 96B, team teaching model. 97, which model provides an opportunity for the disabled children to develop their skill, social, emotional, and interpersonal skills? 97, amar A, social mainstreaming model. Bujile? 98. Which of the following is an assistive technology for students with autism? 98 D শুদ্ধ উত্তৰ গোটেই গিটা তাৰ মানে battery, separated sensory toys, visual timers, social skill videos. 99 maths list 1 list 2 তাৰ মানে আমাৰ D টো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মানে A3 হলে cerebral palsy disorder related to movement and postures তাৰ পিছত B4 তাৰ মানে congenital cytomegalovirus এটো মিলিছে 4 লগত herpes related viral infection causes hearing loss C1 তাৰ মানে এটো গম পাই dyslexia এটো problems related to reading words and letters তাৰ পিছত nystagmus এটো আমাৰ দুই লগত জড়িত হ'ব তাৰ মানে characterized by rapid and involuntary movement of eyes which makes it difficult to focus on the objects and causes dizziness. Last प्रश्न बहुत गरे प्रश्न करिलु Marfan syndrome is a kind of what? Marfan syndrome to किहर লগত জড়িত A genetic disorder. ৰব দেই হ'ব আপোনাক গম পালে genetic disorder ধন্যবাদ